अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आरती हजरात? मेरे खैरियत से होंगे। आज हम लास्ट वीडियो में मैंने न्यू कस्टमर्स, न्यू खाता या न्यू अकाउंट्स किस तरीके से बनाते हैं ये सिखाया था। आज हम न्यू जिन्स, न्यू आइटम्स बनाएंगे। ठीक है, वो किस तरीके से बनाई जाती है और उस पर काम किस तरीके से किया जाता है, ऑटो फंक्शनैलिटी किस तरीके से होगी। मैं एप्पल लिख देता हूँ, ठीक है, सेब लिखता हूँ उर्दू में, ठीक है। तो यहाँ पे कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जैसे ही एप्पल को सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे कमीशन, मजदूरी, मार्केट फीस, मुंशियाना और जो चीज़ हमने यहाँ पे लगाई होनी है ना फिक्स, ठीक है, बिल बनाते हुए हमारे पास एज इट वो शो हो जाना है, ठीक है, ताकि हमें बिल बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो सेल माल पे चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको उसका डेमो करवाता हूँ। जैसे ही सेल मैंने सेलेक्ट किया, कमीशन आ गई ऑटोली, ठीक है, मजदूरी बन के आ गई, मार्केट फीस बन के आ गई, मुंशियाना बन के आ गया। यहाँ से हम चेंजिंग भी कर सकते हैं, साथ भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कि आप कितनी कमीशन बनाना चाहते हैं। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अल अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से होंगे आरती हजरात। आज हम डेमो करने वाले हैं कि कॉपी किस तरीके से चढ़ाई जाती है सॉफ्टवेयर में। ठीक है, ग्राहकों के नाम बनाम पैसे किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा बिल व्यापारी किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के ट्यूटोरियल में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं सेल माल। ठीक है, सेल माल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो है हम बिल बनाएंगे। ठीक है, बिल के साथ साथ हम कॉपी भी चढ़ा लेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देखिए आपको नाम व्यापारी, ठीक है, नाम जमींदार या नाम व्यापारी, ठीक है, ऐड करना है। तो अगर आपके पास यहाँ पे नहीं है मौजूद, तो आपने चले जाना है न्यू कस्टमर पे लाइव ही। ठीक है, तो ग्राहक की जगह आपने व्यापारी सिलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया, यहाँ पे आपने लिखना है हाजी नईम या जो भी आपका आरती है, व्यापारी है, ठीक है, वो आपने लिख लेना है। तो लिखने के बाद एड्रेस दे देना है। ठीक हो गया, एड्रेस देने के बाद आपने फोन नंबर कोई अगर मेंशन्ड है वो दे देना है, जिनसे हम उसका किसके साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं उसके साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ जी, ₹7 कमीशन, बैंक अकाउंट, वजाहत, कुछ भी जो तफसील आप ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़। अच्छा, आपको मैं मज़े की बात बताता जाऊँ, ऐसे ट्यूटोरियल्स आपको मिलते रहेंगे वीडियोस में। इसको जो है ना यहाँ से पकड़ के बड़ी स्क्रीन करके आप प्ले करके जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से काम हो रही कर रही हैं। ठीक है, ये सभी फोल्डर्स में जिस फाइल पे भी जाके काम करोगे, वहाँ पे आपको ऐसा ट्यूटोरियल मिलता रहेगा। अब चले चलते हैं हम वापस यहाँ पे। ठीक है, ये हाजी सलीम साहब आ गए, इसकी मार्फत हम कुछ ऐड कर देते हैं। ठीक है, मार्फत कुछ इस तरीके से होती है कि हाजी सलीम साहब है, उसकी मार्फत या बसगर कोई आता है, तो वो हम किस तरीके से ऐड करने वाले हैं वो देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी हम हाजी सलीम को सिलेक्ट करके लाएंगे ना, तो यहाँ पे मार्फत उसकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो हम कुछ ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हम ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें हम सेब सेलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि हमने सेब की कमीशन कितनी रखी थी, ₹8। लेकिन यहाँ पे ₹7 इसलिए शो हो रही है कि हमने हाजी सलीम की कमीशन फिक्स कर डाली थी ₹7। ठीक है, एम में सेलेक्ट कर देते हैं, 100 नग का चालान ऐड करते हैं, गाड़ी नंबर जो जिस पे माल आया था वो हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, किराया यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 25। तो यहाँ पे हम अगर माल हमारा नकद बिका है तो 4002 के अंदर हम लोग 50 का चालान, ठीक है, 1250 के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे हम सेब लिख सकते हैं कि जी सेब कौन सा है, ताजा सेब था। ठीक है, लागा लगाना है, गाहक को कितना लगाना है उसकी तफसील है, ये व्यापारी रेट फिर बात होती रहेगी, ये थोड़ा सा मज़ेदार काम है। उसके बाद आप इस पे क्या करने वाले हैं, अगर किसी की गाहकी है, गाहकी चढ़ा दो। ठीक है, तो ₹20 गाहकी के हिसाब से हम चढ़ा देते हैं जी ₹1450। बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर हमारे पास वो नकद माल लेके जाता है। नकद माल कुछ इस तरीके से होता है कि जी हम ₹30 कर देते हैं, जैसे नग कंप्लीट होने 100 कुल नग जो कॉपी के ऊपर लिखे हुए हैं वो, और जो
جو بلٹی کے اوپر لکھے ہوئے ہیں وہ سارے یہاں پہ شو ہو جانے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم ریٹ لگا دیتے ہیں 1550. ٹھیک ہے, یہاں پہ گاجا نہیں تھا, کوئی اور تھا, کالا کلو تھا. ٹھیک ہے, تو یہ الگ الگ اقسام لکھ سکتے ہیں, کمیشن ہم لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مزدوری, مارکیٹ فیس, منشیانہ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نے لم سم مکائی ہوتی ہے کہ جی مارکیٹ فیس ہم نے کتنی دینی ہے, جی 50 روپے دینی ہے, اور 50 روپے ہی منشیانہ دینا ہے. ہم دونوں طریقوں سے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے بل کی نقد ادائیگی کرنی ہے, اسٹور کا کوئی کرایہ وغیرہ پڑا ہے وہ, پھر ہم اس کو ایسے محفوظ کر دیں گے. جیسے ہی محفوظ کریں گے بل سیو کا آپشن آ جائے گا اور یہاں پہ نیچے بل بن جائیں گے. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو اس چیز کی سمجھ آئی ہوگی. اس میں جو اوسط نکل کے آ رہی ہے وہ بھی شو کرے گا, خام بکری بھی شو کرے گا, کل خرچہ کتنا بنا تھا وہ بھی شو کرتا ہے. اس کو ترمیم میں لانا ہے. ترمیم میں لانے کے لیے یہاں پہ جو ہے نا آپ سرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سرچ بل اور ترمیم کر سکتے ہیں, یہاں سے کچھ بھی ترمیم کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں, یہاں سے بھی ترمیم کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں جی وہ ہاں یہاں پہ جو ہے اس کا مال نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس معرفت کوئی اور تھی. ٹھیک ہے, تو ہم معرفت چینج کر کے اس کو اپ ڈیٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے کچھ. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کمیشن ہماری 10 روپے کی بات ہوئی تھی, 10 روپے لگا دیں گے. کمیشن, مارکیٹ فیس سب کچھ چینج کر کے جو ہے نا اب صافی رقم ہمارے پاس کچھ یوں بن رہی تھی. ٹھیک ہے, میں پھر سے دکھا دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, صافی رقم, بات سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے, خرچہ زیادہ پڑ گیا تھا تو ہم بل کی پھر ترمیم کر سکتے ہیں. تو بل کی ترمیم کرتے ہوئے ہم لوگ اس کو 1,00,000 روپیہ کرایہ کر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ مال کی خام بکری ہے, یہ جو خام رقم چل رہی ہے یہ گاہک کو بنام رقم ہو رہی ہے, کل خرچہ اتنا بن رہا ہے, صافی رقم اس کی اتنی جمع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ پہ ہمارے پاس اوسط نکل آئے گی. یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, تو بل پرنٹ یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سیو ایز پی ڈی ایف پرنٹنگ بھی نکال سکتے ہیں, یہاں پہ آپ کا لوگو آ جائے گا باقاعدہ. اور اگر آپ وہیں سے پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس کو چیک مارک کرو. ٹھیک ہے, یہ بل پرنٹ پہ کلک کرو. ٹھیک ہے, تو بل پرنٹ یہاں پہ آپ کے خرچے آ جائیں گے لیفٹ سائڈ پہ, یہاں پہ آپ کی تفصیل آ جائے گی, ٹوٹل خام بکری, بلٹی, کل خرچہ, صافی رقم کتنی بنی ہے, بل نمبر کیا تھا, تاریخ کیا تھی, گاڑی نمبر کیا تھا, یہ سارا کچھ یہاں پہ تفصیلاً آ جائے گا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ بل کس طریقے سے بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے ہم ڈیلیٹ کر لیں گے, اور جو چیز ہم نے گاہکی چڑھائی ہے وہ کہاں پہ چلی گئی ہے وہ دیکھیں گے ہم نام گاہک پہ. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں نقد کچھ چڑھایا تھا ہم نے, 20 نگ حاجی محمد سلیم کے چڑھائے تھے, 80 نگ جو ہے نقد چڑھائے تھے. ہم نے اس کی پرنٹنگ لینی ہوئی, پرچی لینی ہوئی تو پرچی لے سکتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے پرچی آپ کے لوگو شوگو کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ کا کانٹیکٹ نمبر, لوگو, سینڈ ایس ایم ایس بھی کر سکیں گے, تفصیل بھی آ جائے گی. تو یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس اگراہی وغیرہ بھی چڑھ جائے گی. اس میں امید ہے سمجھ آئی ہوگی آپ کو ڈیفینیٹلی. کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھے پرسنلی ڈی ایم کر سکتے ہو. میرا واٹس ایپ نمبر ہے یہ 52653 560, اور اگر آپ کو سافٹ ویئر چاہیے تو میرے ساتھ رابطہ کر کے سافٹ ویئر بھی انسٹال کروا سکتے ہیں.